Assalamualaikum and welcome back to my diary channel. So it's been a while and I'm back. And how's your life so far? Is it good? Alhamdulillah. I think my life so far is good. And Asma tahu kat luar sana kita semua tengah struggle, tengah improve diri kita, tengah dalam fasa yang sangat berat lah, I can say that, sebab kita semua tengah lockdown, kita semua tengah struggling, not just nak cari makan, not just physical thing, not just untuk continue hidup, tapi kita punya mental health also important. Kita tengah stuck kan, kita rasa kita stuck in the same place, kita rasa kita tak boleh buat apa yang kita selalu buat sebelum ni, and so many things. I understand that, I also feel the same as yours, and kita sama-sama kuat, insyaAllah. Dengan izin Allah kita boleh lalui, kita boleh keluar dari semua ni and back to the normal life again. Okay, so hari ni Asma just nak share Asma punya opinion ataupun just nak borak dengan korang. Asma rasa macam dah lama sangat Asma tak borak, and I feel like I nak share my opinion, I nak borak dengan korang, and I also want to hear your opinion too. But before that, Asma nak makan dulu. Because of daripada pagi, sekarang ni sebenarnya Asma shoot tengah hari, petang dah pukul 3. I tak makan lagi. But before that, I also nak bawa korang masak, nak korang teman Asma masak sama-sama, and also makan, and then after that kita sambung borak, okay? For the topic that from the title lah, that you can read, so you know already what the topic that we wanna share, we wanna talk today. So yeah, see you after this. Kita masak sama-sama. Okay, so hi. So ni dekat dapur ni, sorry masih gelap sikit, tak ada cahaya kan. Oh my god, sorry. Fokus ni. Okay, so basically Asma nak masak tom yum kering. Kayak sedek, aku tak tahulah. Asma just try, Asma suka tom yum kering. Tom yum lah, tom yum macam tom yum goreng lah, tom yum kering, dia tak berkuah sangat. So all you need is for sure paste tom yum. Ni paste tom yum kawan Asma yang Asma selalu post dekat Instagram Asma, and I love this so much. Okay, so much. And then sayur Asma pakai bunga kopis, carrot, garlic. Asma ketuk-ketuk garlic, and then daun limau purut, and then minyak untuk menumis, and ayam. Ya, ayam lah, that's all, ayam. So sekarang ni Asma dah siap potong sayur, tapi Asma tak potong ayam lagi. So Asma nak potong ayam sekejap, okay? Yeah, I think dekat sini angle ni lighting okey sikit kot, tak gelap kan, tak ada. Sebab kat situ tingkap tadi kan, so dia macam pantulan cahaya. So ya, Asma nak potong ayam sekarang. Asma dah defrost ayam since pagi tadi, Asma bangun. So Asma nak potong ayam. Okay, so done, my chicken is ready now. Small piece je, Asma potong small piece, lebih kurang lah sama size macam ni je. Ni, and then my vegetable is done. Let's cook. Okay, first thing first, tuang minyak. I think enough lah kot. Okay, and then api jangan besar sangat. Okay, lepas tu tumislah bawang sekejap. Agak-agak dia dah garing macam ni, masukkan paste tom yum. Asal masukkan paste tom yum dalam 1 sudu 3/4, hampir 2 sudu. Dan sebenarnya paste tom yum ni dah dimasak. So Asma masukkan sayur je, sebab sayur perlu masak kan, perlu dimasak lama. So I just put all the sayur. Termasuklah daun semua, masuk je sekali semua. It's okay, it's fine. Dan gaul lah sampai dia sebati, dan biarkan dia masak sekejap. Okay, bila dia dah gaul sepati, Asma akan tutup supaya dia lebih cepat masak, dan dia ada wap nanti kan. So ayam tu dia lebih cepat masak lah, masak dengan cantik lah, semualah akan masak. So kita tunggu, Asma berdebar tau. Okay, so tadi Asma ada letak kicap sikit sebab Asma rasa macam masam, and Asma letak kicap to balance the taste. And then it's done. Jom makan. Okay, so jom kita makan sekarang. Basically itu je, tak ada secret ingredient.
bahan-bahan dia yang Asma tunjuk tadi, dan Asma letak kicap sikit dia tadi untuk balance dia punya rasa. And korang boleh cuba kat rumah. Ni air Asma, green tea yang Asma buat biasanya pagi Asma bangun, Asma akan buat green tea dan letakkan dalam peti. Dan untuk lunch Asma minum, dia benda sedap, dia sejuk. Jom. Jom. Bismillah. Semoga sedap lah. Sedap. Puji dia sendiri tiba. Dia rasa masam-masam sebab tom yum kan. Ada tom yum tu. Dan manis-manis sikit sebab letak kicap. Sebab dalam paste tu sebenarnya korang tak payah tambah apa-apa dah. Sebab dia dah ada semua benda. Dah lengkap. Dah ready to eat, ready to cook lah. Okay, Alhamdulillah I'm done eating. So Asma nak basuh-basuh kejap. And then kita sambung chit-chat, okay? Yang kita janji tadi ni, okay? See you! Okay, so Alhamdulillah kita dah kenyang, dah makan, dah kenyang, Alhamdulillah. And okay, so berbalik kepada topik tadi, jom kita borak-borak. Okay, so Asma nak cakap tentang circle, okay? Circle, no? Circle, okay, bukan macam ni, circle. Adakah circle ni penting sebenarnya? Ataupun adakah circle ni akan bagi efek yang besar dekat diri kita, dekat hidup kita, dekat attitude or karakter kita? Dan macam mana kita nak pilih circle? Dekat mana nak pilih circle ni? Okay, so I've been listen to many talks. Tak adalah banyak sangat, tapi banyak talks yang Asma dengar tentang circle. Because of Asma dalam fasa yang nak mencari sesuatu benda yang baru. Asma ni cepat bosan kalau dekat tempat yang sama. That I'm not saying that I'm getting bored with my current circle, my previous circle. No, okay, no. I'm truly appreciate them. I'm being happy with them since my day one, since dulu-dulu kan. So Asma mencari circle yang baru untuk bawa Asma jumpa jawapan yang Asma cari. So sebenarnya sangat penting untuk kita duduk dalam circle yang baik. A good circle is important for us. Sebab dia yang akan, okay, I'm not saying that a good circle akan bagi impact yang sangat besar dekat diri kita, yang akan mengawal seluruh hidup kita. Tak, okay, tak. Big no. But dia akan sedikit sebanyak akan mempengaruhi cara kita berfikir, akan mempengaruhi attitude dan karakter kita, and also akan mempengaruhi our own perspective towards things, towards world, towards anything that we say or we think. Okay, circle kita akan memberi sedikit, akan memberi impact terhadap itulah. Asma dah lalui and Asma percaya. Because of previously, Asma punya skop pemikiran terhad. Then when I put myself in a new circle, in a good circle, then I can learn from their perspective, how they see the life, how they see the world, how they handle ini ujian in their life, macam mana dia orang sabar, macam mana dia orang sangat positif. So I learn from them. So that's why I say just now, circle ni sangat memberi impact kepada kita, how kita tengok life ni macam mana. Selalunya kita fikir kita nak cari circle yang baik, kita nak cari kawan-kawan yang baik kan, orang yang baik je sekeliling kita. Kita nak surround ourselves with a good people in order to help us to become a good people also, to be in a good circle and then to have a positive mind. Tapi pernah tak kita rasa, kita selalu fikir, okay, kita tak naklah duduk dalam circle ni dengan orang ni sebab dia tak baik. Bagi kita dia tak baik, and then dia tak sesuai atau tak layak, tak sesuai lah untuk duduk dalam circle tersebut. Kita selalu judge orang kan. But pernah tak kita fikir yang sebenarnya kita ni, orang pun cakap benda yang sama dekat kita. Kita ni, dia tak nak berkawan dengan kita sebab kita ni tak ada ciri-ciri good circle untuk dia. Okay, ada seorang figura besar dekat Malaysia ni pernah cakap, beliau cakap, kita ni sibuk sangat nak judge orang. Kita ni sibuk sangat nak pilih orang ni baik, orang ni tak baik. Tapi sedangkan kita tak nampak diri kita sendiri, kita tak pandang diri kita sendiri, kita ni sebenarnya baik ke tak?
kita ni sebenarnya macam mana. Okay, so what she said is fokus dekat diri kita, improve diri kita, buat sehabis baik dan selalu buat baik dengan orang. Selalu buat baik dengan orang, insyaAllah. Tak kisahlah macam mana penerimaan orang terhadap apa yang kita buat. It doesn't matter. Okay, yang last sekali Asma nak share adalah benda ni Asma fikir. Asma, seriously, sekarang ni kan kita lockdown, pandemik, kita tak boleh keluar. Dan kat mana kita nak cari circle yang baik tu? Kat mana? Seriously, dekat mana nak cari? Macam mana nak cari? Kita jumpa orang pun tak, jumpa kawan baru pun tak. Percayalah benda ni, insyaAllah. Kalau kita yakin, kita ada usaha, kita berdoa, Allah akan tolong kita. Allah akan bagi banyak sangat jalan untuk kita jumpa circle yang baik. Trust me. Sebab sekarang ni kan tengah lockdown, everything online. So, force yourself, join sebanyak mungkin online class yang mendekatkan diri you dengan Tuhan. Dekat situ you akan jumpa circle yang baru, you akan jumpa circle yang baik. Seriously, you akan jumpa orang-orang yang mempunyai perspektif yang berbeza terhadap cara pandang diorang terhadap kehidupan, terhadap dunia. So, dekat situ you akan jumpa circle yang baik. You akan jumpa, walaupun you kenal secara alam maya, walaupun you not connected with them all the time, but you tak rasa sorang-sorang and you just committed, disiplin, teruskan mencari ilmu and then you akan jumpa. Seriously, one by one Allah akan hadirkan circle-circle tersebut. I've joined this program with different people and then suddenly orang ni dia share another program and then I join another program and then I jumpa circle yang baru. And then circle yang baru ni dia make a new program routinely every Friday. So I join and then suddenly from this one people from this new circle, dia ada share another program and then I join and then I jumpa like 4 new circle yang baru sekarang, alhamdulillah. They all share their knowledge every day, banyak. And then Asma sangat selective person. Asma sangat selective person lah untuk pilih sesiapa yang Asma nak connect. Macam tu, nak kawan, Asma kawan dengan semua orang, but to connect with, really connect, Asma agak selective. Then Asma pilih orang yang betul-betul fokus untuk diri dia, untuk ubah diri dia. Tapi Asma tak nak orang yang dalam circle yang judge orang lain. So, as a conclusion, a good circle is really important untuk determine kita ni to become a good person or not. So, actually, from the social media itself lah, kita boleh pilih, right? Our social media itself also have a good and bad things yang boleh influence kita. And then one more things yang Asma buat, Asma rasa sangatlah memberi impact yang besar dekat diri Asma adalah, okay, contoh Facebook. Dulu Asma sangat suka follow ataupun like dia punya news punya Facebook, news punya page. Macam sekian news lah yang selalu share tentang news. Tapi Asma perasan kebanyakannya news yang all the page yang share ni mostly tentang gosip, tentang nak ajak orang ramai, macam buka platform untuk ajak orang ramai mengutuk orang lain. Bila kita tak nak pun join, kita tak komen, tapi bila kita scroll, kita baca, dia akan efek kepada kita punya hati. Dia akan efek kepada kita punya minda kita, seriously. And then what I do is I unfollow, unlike all the page yang bagi vibes macam tu. And then I perasan dah berbulan ni I rasa sangat bertenang because of I don't read all the kind of bad news yang giving me negative vibe towards me. So Asma rasa kita aktif dekat social media is okay, but choose wisely. Kita ada kan preference yang kita tak nak tengok dah semua benda ni. We can't stop them to spread the negative vibe, to spread viral video or viral issues nowadays dekat social media. We can't stop them, but we can stop ourselves to follow all those negative vibes. Kita boleh.
nak dengan tak nak je. Okay, insyaAllah Asma doakan kita semua boleh jadi yang lebih baik untuk diri kita dan sekeliling. Kita semua dipermudahkan segala urusan oleh Allah, insyaAllah, untuk be a better person, untuk cari jalan untuk improve ourselves. And I think, what do you all think? Do you all agree with me or not? You guys, I hope you guys can comment down below what's your perspective towards a good circle. And then I think that's all. Thank you very much for teman Asma hari ni, borak-borak. We have a quick chit chat. Actually Asma nak sangat borak dengan orang lain tu, but I don't have that chance yet for now. I hope in future we can have a real chit chat with maybe any person yang nak chit chat dengan I. Can always DM me ke dekat I punya Instagram. Dekat sini I tag my Instagram. And then I think that's all. See you guys in the next video. Bye bye. Thank you very much.